What do you want to say about today's protest? Today's protest, निश्चित पे घेतल्या ती बरी घेतलेल्या कोणा रिगार्डिंग हेचेर ऑन लिगल सायडान उलयना तेजेर कित्याक इट इज अ सब जुडिस पूण एज फार एज वर्ल्ड हेरिटेज सायट हें जाता न्हू तेजेर सुटी आतां दिस डेट्स बॅक टू 2014 during the time of exposition when the Chief Minister Pratap Singh Parekar was the Chief Minister, and that time in the very same property there were toilets built up and in the compound of St. Cajetan Church. Now with this we went to the archaeological, a call was given by the activists and we went to the archaeological survey. They said no, it is a verbally given by Parekar saying that after the exposition they will demolish, and the structure, for your kind information, the structure was of laterite stone. So we went to the bishop, where during the time, because he was one of the committee in the committee, bishop did not come to attend us, but he sent one other priest who is and told us that Parekar has given him assurance saying that he will demolish the structure after that. But we said no, it should be demolished. You give a present. What is the return thing? Yes. So this is the worst bishop we have right now here, because he is aligned with the RSS people. If he had to give this word, this structure would have not come. From 2014 we are struggling. So we had to go to the court. We had to go to the court and it was demolished. Within 8 days it was demolished. And why now it is not demolished? The same structure would have been standing there. In front of St. Cajetan, the toilet would have been there, and in that place also. Now, whatever the initiative taken by these people, Save Old Goa people and the priest, I appreciate them. At the same time, the head of this institution should also give a press conference regarding this matter. That is my only thing. Thank you. शामिल single bite. Appreciate Save Old Goa and why this thing. This started not now. This started in 2014. Yeah? Madam, तुम्ही किती दोन उत्तर सांगताले? I'm here as a concerned. I'm here as a concerned citizen of this. About this. No problem. I'm here as a concerned citizen, and what is going on here, I really do not appreciate it. Being government doing such a corruption out of the way, it's not accepted by these people. And I always stand for justice. And I want that this justice should be done to this. And I really salute this person who has given the statement that this is illegal, the Ram Krishnan. Really, I really appreciate him. And I feel that the new ASI who is coming now should also give the similar statement and not give statement what the BJP wants or what their bosses want. Speak the truth and shame the devil. That is my slogan. So I pray to everybody to please support us. There are many more things which we are going to highlight the corruption of this government regarding this structure. And I pray to everyone to please support us from anywhere you are. Please do. Thank you. Yeah, thank you. सर एकूच आणि लायक आता तुम्ही लायक आमच्या गोंयांत इतकें पॉप्युलेशन आहा न्हू सगळे जाण लायक सोशल मिडिया उलयता एट ग्रावंड लेवलाचेर तितके लोक येता सपोर्टाक म्हणजे युथाक या नो प्रॉब्लेम ग्रावंड लेवल See, people are afraid because there is, whenever the people come on the road, there is lathi charge. And this is a way where people get frightened to come up. And they are targeted. So that's why people don't come here for agitation. But we tried our level best to get all people from all villages. And being a Sunday, people also need time for their family also. सर तुम्ही दोन उतरा
तुम्ही कितें सांग युथाक आनी म्हणजे लोकांक युथाक म्हणजे सगळ्यांक आख्या गोंयांक इट इज नॉट मॅटर ऑफ ओनली यूथ इट्स दिस मॅटर प्रिटेंड टू होल ऑफ गोवा होल ऑफ इंडिया इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट आर्कोलॉजिकल सायट वी हॅव टू मेंटेन इट इट डज नॉट प्रिटेंड टू क्रिस्टियन हिंदू और मुस्लिम ती सगळ्यांची हे आहा लोकांक सगळ्यांक आमी हें दिल्ल्या कोणें ना हितून आमी एक्टिविस्टांनी येवपाक जाय सोशल वर्करांनी येवंक जाय एट द सेम टायम ऑपोजिशन कोण पॉलिटिकल हू कन्सर्न अबाउट दीस सगळ्यांनी एक जावन येवंक जाय सगळ्यांनी एक कोण डिफरन्शिएट ना खंयचे पॉलिटिक्स हितून कांय जावंक ना सगळे जाण एक येवन सपोर्ट करता थँक्यू सर ऑलरेडी थंय स्टार्ट केला आतां येवन फायदो कितें ASIची जो प्रोटेक्टेड सायट आसा नोव्हेंबर 1968 गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या गॅझेटी प्रमाणे तितून तांणी हे बेकायद्याची बांदकाम चालू केलें ताचेर आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाचो पळय ऑफिसर आसा ताचेर तेणें ताची ऑब्जेक्शनां घातलेलीं ऑन रेकॉर्ड की हे फ्रॉडुलंटली परमिशन पूण आतां आमकां कळून आयला त्या प्रमाणे ते आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या ऑफिसराकूच तेची बळदी दे हॅव ट्रान्सफर्ड दीस ऑफिसर बिकॉज दीस केस हॅज कम अप इन द सुप्रीम कोर्ट अँड दे डू नॉट वॉन्ट दीस ऑफिसर टू गिव द रियल पोझिशन ऑन द सायट दे वॉन्ट अ प्लायबल ऑफिसर who is going to give an affidavit that is going to help this illegality. We today condemn this act of the government to bring this type of a change when a matter is sub judice and the entire people of Goa and the whole country is watching a illegality that has been first promoted by the Goa Forward and BJP together. To now the BJP government is trying to save this illegal bungalow of Chinaans. We condemn this movement and we feel that the government, especially the BJP local government, that has not yet withdrawn this permission. It was high time that they withdrew this permission and halted this illegal activity and finally demolished this illegality which is coming up in a UNESCO World Heritage Site where the pilgrims from all over the world are visiting. Are we going to kill our tourism by destroying all our heritage? The government needs to answer this question to the people of Goa. Thank you. दिसान दीस जे इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट अनावंस जावचे पयलीं म्हाका दिसता सांताक्रुजान घडामोडी खूब चालू आसा काँग्रेसाचेच पळयत जाल्यार तुमी काँग्रेसाची दावेदारी सोदता आनी पूण ती चोख जाण आसा ह्या वक्तार तुमी कशें पळयता ह्या कितले कॉन्फिडंट आसा की काँग्रेसाची तिकेट तुमकां मेळटली पळय कितें आहा न्हू सगल्यांक रायट आहा काँग्रेसीचे टिकेटीक वावरपाक लास्टाक कितें आहा लास्टाक सगलें आहा लोकां कडेन आनी पार्टये कडेन आनी कितें आतां हांव जेन्ना पळय भोंवता आतां आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी तेन्ना मेन प्रॉब्लम लोकांची कितें आयकूं येता की MLA म्हणटा हिंगासर येता 10 वर्सां म्हणटा 5 वर्सां आमकां तोंडूच दाखयना आमी म्हणटा हिंगा लावारी जाल्ले आहा अशें लोकांचें आयकूं येता आनी लोकांक आतां अशें जाय की आमच्या टायमार आमी वयतालीं पंजिना वयतालीं गांवांत कितें जालें जाल्यार वयतालीं खबर घेतालीं कोणाची कितें ड्रेनीची कामां आहा जावं कितें कोणाची कसली NOC जावं कितें अशें लायटीची उदकाची तेन्ना आमी भोंवतालीं करपाक आनी आतां ऑलमोस्ट 10 years जालीं आतां कोणेच तेंची खबर घेवंक ना आनी लोकांची वीश अशी आहा की एक कॅन्डिडेट तांकां असो जावं की लोकां मदें भोंवपी आनी लोकां मदें रावपी ताका लागून लोकांक जाय पळय तेंच जावंक जाय पूण सद्याक तुमी आसा एका सायडीच्यान मिक्टर सोदता एका सायडीच्यान टॉमी सोदता राजेशूय आयको येता सो काँग्रेसानूच समज इतले जाण आसा फायनली लोक कसो तुमच्या बरोबर रावतलो
पळय लास्टाक लोक हा थिंगासरूच लोकांक जाय तशेंच जातले आनी लोकांक जाय तशेंच जावंक जाय आनी म्हाका गॅरंटी आहा काँग्रेस टिकेट म्हाकाच मेळटली. ओके ह्या दिसांनी आग्नेलूय खूब थिंगा हात पांय मारता. बाबूशाच्या बाराबर जो आग्नेल आसा तालिगांवचो सरपंच आशिल्लो पळय तो, हे कशें पळयता तुका सांताक्रूजच्यान बरें म्हणल्यार हांवें पळोवन कांय फायदो ना, कित्याक लोक पळयता, लोकांक जाय, लोकांनी पळयलां भायले लोक हाडून कितें केलां पळय तें, कोणाची खबर घेवंक ना, केन्ना कोणाचे उलकी वचूंक ना, फॉल्स प्रॉमीस दिलेले आहा, वयता थिंगासर आनी हे ह्या इलेक्शनाक लोक भायर काडटले. लोक तांकां विचारतले तुमी हे प्रॉमीस दिलेले ते प्रॉमीस दिलेले, घरांनी भितर व्हरोन थोड्यांच्या माय पायक कुडीन भितर व्हरोन रुमांनी भितर व्हरोन तांकां प्रॉमीस दिलेले आहा कानान तेंच्या सांगून की बाबा तुज्या नांव गेल्लेलीं आहा तेंच्या चेडवांची जावं तेंच्या चेड्यांची जॉब दिता म्हणून. आतां तेणी आन्सर करचें पडटलें. पयर इवन तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें जालें की बाबूशाला एक बॅनर आशिल्लो थंय काळें लायलें गेलें. ह्या गजाली कडेन तुमी कशें पळयता? पळय तसलें करप बरें न्हू, कित्याक सगळ्यांक रायट आसता की कोणाच्यान कोणाचोय पोस्टर मारूंक जाता. आतां अशें कितें कोणाच्या पोस्टराक कितें उडोवप जावं कितें पोस्टर कितें करप तें तसलें बरें न्हू करप. तसलें एटलिस्ट आमकां म्हाका तरी लायक ना तसलें गजाली. थँक्यू. या थँक्यू. आना चाहता है वो घर बददुआ से ना बने, वो घर गोवा वालों के बददुआ से ना बने. माननीय शाइना एनसी जी, मेरी और पूरे गोवा वालों के तरफ से ये आपको गुजारिश है कि आप वो तुरंत वहां से हटाए और हमारा जो आर्कियोलॉजिकल साइट है जो बहुत बहुत सालों से यहाँ पे है उसको आप खाली करें. मैं ये समझती हूँ कि कोई भी जब आशियाना बनाना चाहता है, कोई भी जब घर बनाना चाहता है तो सबकी दुआएं लेता है और सबके कोई घर बनाने के लिए अगर पैसा भी ना होवे तो कोई भी आके पैसा दे देता है, चलो तुम्हारा घर बन रहा है. पर यहाँ पे आप सब हमारे गोवा वालों के पेट के ऊपर पैर डाल के आप यहाँ आपका घर आशियाना बना रहे हो. तो आपको सोचना होगा कि इस आपके जो फैमिली में आपके जो कोई भी है तो ऐसा जब घर बनेगा तो मैं नहीं बोल सकती आपको इसकी जो बद्दुआएं कहाँ तक चली जाएगी और आपके आने वाले जनरेशन्स में, आपके आने वाले पूरे के पूरे जनरेशन्स में उमड़ सकती है. थोड़ा तो आपको इसका सहज रखना होगा, आपको इसकी समझ रखनी होगी कि हम पूरे गोवा वाले इससे लड़ रहे हैं. लड़ाई है ये, हमारी अस्तित्व की लड़ाई, हमारे अस्मिता की लड़ाई है. ये हमारी अस्मिता की लड़ाई में बहुत दूर दूर से सारे जो गोवा वाले हैं, जो गोवा वाले हमारे यूके में स्थायिक है, अपनी रोजी रोटी के लिए गए हैं, जो गोवा वाले अमेरिका स्थित है अपनी रोजी रोटी के लिए गए हैं, जो गोवा वाले गल्फ कंट्री में हैं, जो गोवा वाले ऑस्ट्रेलिया में हैं, पूरे विश्व भर में यूरोप कंट्रीज में जो भी हमारे गोवा वाले रोजी रोटी के वजह से गए हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनकी इस लड़ाई के लिए हमको हाथबार है. इस ये लड़ाई में वो शामिल है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे गोवा को मान्यता दिया हुआ है, ओल्ड गोवा जो पूरा जो एक कॉम्प्लेक्स है जिसने गोवा को इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता दी है, आप उसी को तहस नहस करने पे तुले हुए हो. हम चाहते हैं, हम गुजारिश करते हैं केंद्र सरकार को कि तुरंत यहाँ से आपके पदाधिकारी एनसी शाइना का बंगला जो है वो हटाए. यहाँ पे वो बंगला न था, आपने इसको बहुत सारे इलीगलिटीज के ऊपर आपने उसको जोड़ा है. और आज कोई एक अच्छा ऑफिसर, कोई एक प्रामाणिक ऑफिसर, एक सच्चा ऑफिसर अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जो अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटी है वो निभाना चाहते हैं तो आपने उसको तबादला किया है. हम निषेध करते हैं इस तबादले का, और जिसके नाम में राम कृष्ण है, अमरनाथ जैसा पूज्य नाम है, उसको आपने वनवास में भेजा है अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट. ये जो तबादला हुआ है पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है. आप यहाँ देख सकते हो पब्लिक की जो कोई मंशा है, पब्लिक के दिल की चाहत क्या है,
पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है, हम उस अधिकारी को चाहते थे और आपने अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट जाके ये काम किया है। रामकृष्ण अमरनाथ जी का आपने तबादला किया है और जो भी अभी इधर जो भी अभी वो सबमिट करने वाले हैं पेपर्स, जो सब एफिडेविट सबमिट करने वाले हैं, उसके लिए आपने एक अधिकारी लाया है। उस अधिकारी को मैं कहना चाहती हूँ, समस्त गोवा वालों के वजह से मैं कहना चाहती हूँ, समस्त गोवा वालों की तरफ से मैं कहना चाहती हूँ उनसे कि जब भी आपका कलम उठे, जो भी आप इसके बारे में लिख रहे हो, ये मत समझो कि उस कलम से आप पॉलिटिशियन का जो कहा लिखोगे। आपका जो तबादला हुआ है, हम समझते हैं कि ये पॉलिटिकल तबादला है और आप जो भी आपका दायित्व है भारत की संविधान की तरफ से, आपका दायित्व है लोगों का हित बचाने का, आपका दायित्व है जो इंटरनेशनल सेंटर है यहाँ पे और जो आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसमें हमारे इबादत करने वाले भगवान बसे हुए हैं, हमारे शिव जी बसे हुए हैं, हमारे अल्लाह बसे हुए हैं और हमारे सेंट फ्रांसिस जेवियर बसे हुए हैं, उसका आप थोड़ा सा भी भय रखें। यहाँ पर आज तक हिस्ट्री है कि जिस किसी ने यहाँ गलत करने का सोचा है, उसके पूरे के पूरे खानदान निस्तेनाबूद हुए हैं। और मैं उस कलम जो उठेगा हमारी गोवा की तरफ, जो एफिडेविट को साइन करने के लिए और लिखने के लिए, मैं उनको वार्निंग देना चाहती हूँ, जो आप कुछ भी इसके अगेंस्ट लिखें तो उनसे भयभीत होइए। जो पूरी जनता है गोवा की, 16 लाख की जनता है, जिसका हृदय यहाँ वास करता है, इस ओल्ड गोवा में जिसका हृदय धड़कता है, 3 दिसंबर को यहाँ पे जो फीस्ट होता है, उस फीस्ट में यहाँ का हर एक गोवा वासी जो कहाँ पर भी हो, दुनिया की किसी भी कोने में हो, नतमस्तक होता है इस ओल्ड गोवा भूमि पर। और ऐसे ही पूज्य भूमि, ऐसे ही हमारे पूर्वजों ने हमको रखी हुई भूमि, जिसपे हजारों, सैकड़ों, लाखों और कितने सारे करोड़ों लोग आके गए हैं और उनकी इबादत से ये पवित्र हुई भूमि, मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि इसको आप अपवित्र ना करें। हम चाहते हैं ये सारा जो आप सुने, और रामकृष्ण अमरनाथ जी जिनको आपने इलीगल तरीके से तबादला किया है, उसको आप रोकें और पब्लिक इंटरेस्ट में ये जो आवाज उठाई है पब्लिक ने, वो पब्लिक इंटरेस्ट में उसको आप लाएं। मैं भी एक केंद्र शासित अधिकारी हूँ और इसी तबादले से पीड़ित हूँ, और जब तबादला होता है उसका पीड़ा जो क्या है वो मैं जानती हूँ। और इस विषय पे और भी कुछ हमारे जो लोग हैं वो आपसे बात करेंगे। और ये जो स्थल है यहाँ पे, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये जर हिलेगा, गोवा का नींव अगर हिलेगी तो दिल्ली का तख्त हिलेगा, ये आप ध्यान में रखें। धन्यवाद। Thank you, Arunabha, for your precious speech, and really it was enlightening everybody. Now let us remove our anger so that we shout loudly and let the government who is deaf should hear our voice once again. Sorchena re sorchena. Sorchena re sorchena. Sorchena re sorchena. रक्तले रे रक्तले. मातशें व्हडल्यान उलया, मातशें आवाज तुमचो मातसो व्हडल्यान काडा, कित्याक आमचो सरकार सारको भेरो आहा. रामकृष्ण खंय गेलो, खंय गेलो. रामकृष्ण खंय गेलो, खंय गेलो. रामकृष्णाचो ट्रान्सफर कित्याक केलो, कित्याक केलो.
रामकृष्णाचा ट्रान्सफर कित्याक केलो सरकारान आयकला दिसता शायनाचो बंगलो सांबाळून केला तरी आसतना आमकां हिंगा कित्याक नाका हे आमी सांगया आमकां नाका आता मागता आर्थरा लागीं तेजी पेजाद उतरां सारकी सरकाराच्या कानान घुसोंक जाय तेन्ना हो आमचो आयज एक्टिविस्टाच्या नांवान येवंक ना पण आयज एक कन्सर्न विलेजराच्या नांवान ह्या जाग्यार येवन तुमकां रामकृष्णाचो ट्रान्सफर कसो केलो आनी कित्याक केलो तो सांगतलो. दे बरें करून तुमकां खबर आसतली की रामकृष्ण हो ASI आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिसर तो आता सद्याक ट्रान्सफर केलेलो आसा चेन्नई. सांगोन कितें they have told us that he has gone to Chennai to complete an unfinished project. Now that is not true. He has gone and he is going to take up a new project. So this is one lie that I want to expose of the BJP government. Sometime back, आमचे आता शायन्या BJP spokesperson आता सगळे आखे भारतभर भोंवता आणि सांगूंक सोदता की जे भाशेन हाऊस द जोश म्हणून एक घोषणा केलेली हाऊस द जोश ताणे आता बीजेपीन आता न्यू एक प्रोजेक्ट कसो एक जाला तरे तरे आख्खे भारताक ते भोंवता आणि युथाक विचारता हाऊस द जोश आणि हाऊ द जोश शुड बी क्रिएटेड हे म्हणून आता पेरगांव घालून भोंवता. तर कोणे तरी ताका विचारले खंय शायनिया ते NC कित्याक तुझे why are you putting that NC after your name? So she said it seems Shania non-corrupt. Is this person non-corrupt? And if that person is non-corrupt, are we here for what? हे आमकां गरज आसा सोजबाबाक आता जो पळय कोण हेमराज पळय कोण येयला हिंगा ASI ट्रान्सफराचेर येयला in turn of Ramakrishna is supposedly coming from Maharashtra. आणि तुमकां खबर आसा की Fadnavis is in charge of Goa. So if Fadnavis is in charge of Goa, we strongly feel that there is a connection between Fadnavis and this new ASI who has come in place of Ramakrishna. This is the kind of politics that is going on in Goa. Well, election lagi pahala म्हणसर तणी ओ ये शायना काय बरोबर शायना म्हणून हांव नको कितें तें NC non corrupt. It only goes to show that the Josh that she's propagating elsewhere in India is only corruption and not the other way around. We are fighting on the basis of protecting an international tourist site, a site that has been very dear to all Goans. सगळ्या गोंयकारांक ही पवित्र भूमी कशी आसा आणि ताका लागून आमी हे झगडटा ना हे खंयचे येयले आनी खंयची स्थान घेतले ते बीजेपीक खबर आसा. Now the main question जेन्ना Ramakrishna was supposed to file an affidavit in the Supreme Court, he is being transferred. For what reason?
why you could not wait for him to file an affidavit? If you, BJP government, is not playing politics, why you did not wait for Ram Krishna to file his affidavit in the Supreme Court and then transfer him? Why transfer him before he can give an affidavit? Is the question that we have to ask not only the BJP government but the present dispensation in force here. मागता सगळ्या लागी आम्ही वो विचार जो पळय बीजेपीन वो मांडला आमच्या मध्ये वो सिरियसली घेवचे, सिरियसली घेऊन क्वेश्चन the ability of this government of transferring an honest ASI who actually went to the ground roots and unearthed a corrupt dispensation. जे पळय तिकासर त्यांनी हेरिटेज पळय म्हटलं, तिकासर हेरिटेज एक घर दाखयलं आणि ते घर आनी खंय आसा. आणि जेन्ना हो ASI Ramakrishna वयता and tries to find out where that house is, what that house is, what are its the structure matches this or that, this man is transferred because he went to the ground to find out the real truth. So understand that this government only stands for corruption and only stands for distortion of facts, only to save their supposedly voters. हे सांगून देव बरें करूं म्हणटा, म्हाका एक चान्स दिला म्हणून. देव बरें करूं आरती बाबा. आता सगळ्यांक आमकां हिंगा बरीच गरमी जाल्या आनी आमची आतां तिडो खूब वाडला. तर गव्हर्मेंटाक आमी कितें सांगूंक सोदता? आतां आमी ओगी रावतलेत म्हूण आनी कितें करतले? आतां आनीकूय आमी असले मोर्चा जंय जंय करप्शन जालां थंय आमी करतले. हे सब तर आतां ह्या आमच्या एक्टिविस्ट भावांक वा जे कोण हांगा हाजीर आसलेले कन्सर्न सिटीजन ऑफ गोवा कोर्ट सभेन हिंगा कोट केलेले आसा आनी तांणी ते मनान दवरचे. आनी हे भाशेन जर तुमी हे कोर्ट्स तुमच्या मनान दवरीत जाल्यार खऱ्यांनीच हो गव्हर्मेंट भियेतलो. आमी भियोंक फावना ह्या गव्हर्मेंटान आमकां भियोंक जाय. तर आतां पयलो कोट वाचता. Peace and justice are two sides of the same coin. The second point, injustice is a terror of evil doers. The third point, criminals do not die in the hands of the law. They die by is often injustice. People should not be afraid of their government, but government should be afraid of their people. Have everybody understood this? So let us not be afraid of this government. We will try our level best that the government should be afraid of us. Now the 11th point, the dead cannot cry for justice. It is the duty of the living to do so. आता जस्टिसाक लागून कितली जाणां मेली, तांकां जस्टिस मेळूंक ना, पूण आमचें काम वता तांकां जस्टिस दिवपाक. If we don't maintain justice, justice will not maintain us. Don't maintain distance for justice. No justice, no peace. If you want peace, then work for justice. The time is never wrong to do what is right. Send your wife to Chennai because she is loyal to your family, as Mr. ASI officer was loyal to his duties. This is a great warning to the government. Send your wives. They must be loyal at your homes. But we are here, all women standing in the sun, all men also standing in the sun, and our sweat is on this floor. Don't worry. St. Francis Xavier is looking at this sweat of ours, and he will turn it into pearls by destroying this. And the ones who have done this corruption, please, in the name of the Almighty, change your mind, demolish the structure, and you see what blessings you will get. Thank you, everybody.
So now let us refresh our thoughts again. Must be the government has woken up. We'll just say some slogans and we'll just wind up. Sorchena re sorchena. Sorchena re sorchena. Ram Krishna transfer कित्याक केलो. Ram Krishna transfer कित्याक केलो. Ram Krishna खंय गेलो. Ram Krishna खंय गेलो. Ram Krishna खंय गेलो. Ram Krishna केन्ना येतलो. Ram Krishna खंय गेलो. Ram Krishna खंय गेलो. सायडीन कोणूच उलोवना ना. मातशें म्हाका जबाब दिया. Ram Krishna खंय गेलो. Ram Krishna खंय गेलो. Ram Krishna खंय गेलो. वनवासाक गेलो. Ram Krishnaचो खंय गेलो. आता आम्ही आणि जगात तुमकां सगळ्यांक आन्सर मेवला. वो बोंगलो कित्याक लागून उरलो. कोण सांगशात म्हाका. आन्सर दिवशात. बीजेपीक लागून उरलो. वो बोंगलो कित्याक लागून उरलो. चायनाक लागून उरलो. Very good. This is the main culprit over here. So let us wind up and let us pray also that our God will hear our prayers. And really I want to thank all the people who have gathered here in this hot sun, and especially the press who has been there. Now I would advise Sebi to come here and to give the vote of thanks. By the time again we will say, Diuchena re Diuchena. Diuchena re Diuchena. Sorchena re Sorchena. Sorchena re Sorchena. भोगाल हुस्क्यान भरलेल्या गोंयकारांनो, खरेंच तुमचो हो हुस्को पळोवन आमची काम करपाची उर्बा आनीक वाडटा. खरें म्हटल्यार हो धरना करून हाडपाक आमच्या हातांत चड वेळ नासलो. निमाणे वखदारी आमकां करून हाडचें पडलें इन द 11th hour. तरी पूण तुमी आमच्या उल्याक कान दिलो म्हणून आमी तुमकां खरेंच दिनवासता. काळजांतान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमचे स्पीकर आमकां जायत्यो माहिती दिल्यो. तांणी तोकस घेवन जायते बरेपणां आमकां सांगली. हाचेर आमी नियाळ करची गरज. तेच बरें हांव दिनवासता आमचे मिडिया साबार तरेची आमची मिडिया हांगासर आसा, जावं ते प्रेस जावं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया OAR साबार, तांचे सवलतीक लागून आमकां आमचो हो न्यूज हो ही खबरो जाग्या जाग्यांचेर पावोवंक आमकां सोंपेपण भोगता. आनीक एक फावट हाजीर आसलेल्यांक तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका ते सगळ्या लोकां लागीं मातशें सवकासान वयचे गर्दी करचे न्हू रस्त्याचेर बाब. आनी सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा हांगा हाजीर आसले. वतान तुमी येयला आनी आमकां तुमी तुमचो तेंको दिलो म्हणून. आनी कोणें सायन मारूंक ना वो कोणें आपल्याची नांवां दिवंक ना. ती मातशी लिस्टार मातशें दिवचे वॉलंटियर्स भोंवता. तुमचे करेक्ट WhatsApp नंबर आनी नांव आनी गांव आनी टेलिफोन नंबर दिवचे. देव बरें करूं. अनेक विसरले आमचे पुलीस बाबचे हिंगा आयला आमकां सपोर्ट दिवपाक. आनी खरेंच सदांकाळ ते येता आमकां सपोर्ट दिवपाक एक नागरीक कशें जावं तेंची ड्युटी करून. पूण हांव सगळे ह्या पुलीस बाबाक देव बरें करूं म्हणटा.
घे हिंगात घे आता. हॅलो हांव रमेश अंजुनचो. हांव आसा ओल्ड गोवा. हांव आतां एग्जीट करून परत लायव्ह येतलो आनी कोण मेन आहा पळय तेंचे बायट्स आसतले. ओके सर गिरीश सर, आयज प्रोटेस्ट जे जाला तेच्या बद्दल तुमकां कितें सांगपाचें, कितें उलोवपाचें सांग 2 उतरां. टायम जालो हो इशू पयलीं गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन आमी रेज केल्लो. आमचो आर्किटेक्ट बाब तुलियो हाणें ह्या एंटायर इशू कसो इल्लिगल आसा तो आख्ख्या गोंयच्या लोकांक आनीक सरकाराक दाखोवन दिल्लें. कारण हें सगळें मॅन्युप्युलेशन जाल्लें आसा, परमिशन्स मॅन्युप्युलेट केल्ले आसात. जो प्रेसिडेंट ऑफ द चर्च सगळे एरिया आसा त्या एरियांक कसलेंच परमिशन दिवपाची ऑथॉरिटी कोणा कडेनच ना. आतां ते क्लेम कितें करतात तेंचे कडेन सगळी परमिशन आसा. परत परत सांगता ते परमिशन आसा म्हणून. त्यो परमिशन लिगल आसात काय इल्लिगल आसात हेचेर चवकशी कोणेच केल्ली ना. सो सरकारा कडेन आमी मागलेलें की ज्यो परमिशन दिल्ल्यो आसात, इल्लिगल परमिशन दिल्ल्यो आसात, त्यो इल्लिगल परमिशनाक चॅक करचें की ते परमिशन लिगल आसा विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ or they are illegally given. So this is the first issue. Because the people involved are high profile people were close to Prime Minister Modi and former Chief Minister Mr. Parrikar. So that means everything was done to look as if it is legal permissions are given, but they are given illegally. Now many people say that High Court has given the approval. High Court has not rejected this. They are again misleading the people. Nobody challenged the permissions that were given for those constructions. आता जेन्ना हायकोर्टा कडेन कितें गेल्ले, हायकोर्टाची चॅलेंज केल्ली. चॅलेंज करता आसतना परमिशन कोणेच चॅलेंज केलें ना. सो हायकोर्टान कितें चॅक केलां, परमिशन सगळें तेंचे कडेन आसा काय ना तितलें चॅक केलां. पूण ती परमिशन लिगल काय इल्लिगल ते कोणेच चॅक केलें ना. सो ह्या हेजेर ज्या ऑफिसरान हें ऑब्जेक्शन हाडलेलें की एका परमिशन दिवपाक मेळना, सडनली मिस्टेरियसली दॅट ऑफिसर हॅज बीन ट्रान्सफर्ड. सो तो ऑफिसर जेन्ना ट्रान्सफर जाता तेन्ना तो गूढ आनी वाडटा. म्हणजे खरें उलयता त्या ऑफिसराक ट्रान्सफर केला आनी त्यांचो जो एक पपेट ऑफिसर आसतलो ते सांगता की तेच परत दितलो डिक्लेरेशन, त्या ऑफिसरा हाडून हांगा बसयला. हेजो अर्थ कितें, तुमी आतां सुप्रीम कोर्टाकूय गुमराह करपाक सोदतात. पूण गोंयचो लोक आनी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी ह्यो इल्लिगलिटी जाल्ली आसात त्यो कश्योच अलाव करच्यो ना. कारण एक परमिशन जर मेळ्ळें जाल्यार गोंयच्यो आख्ख्योच आर्किओलॉजिकल ज्यो प्रॉपर्टीज आसात त्यो सगळ्यो डिस्ट्रॉय जातल्यो. हो प्रेसिडेंट जातलो की हांगा परमिशन दिलां ह्या बेजीचेर सगळ्याक परमिशन दिवचें आनी गोंयची नासाडी जातली. सो हो ज्यो इल्लिगलिटी केल्ली आसात आमच्या बीजेपीच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान आनी स्टेट गव्हर्मेंटान, तेणी सुप्रीम कोर्टाची वाट पळयनासतना तुमी रिस्पेक्टफुली हें करा. कारण तुमी बारीक बारीक लोकांक ते गाडयेक जीएमसी मुखार आशिल्ले ते तुमी मोडून तेंच्या पडाचेर हाडयले. ते मोडचे परस हे व्हडले मनशाचें जें इल्लिगली केल्लें आसा, तेणी कायद्याची तोडफोड केल्ली आसा, तें मोडून कापास्ताद दाखया मरे. तुमकां कापास्ताद आसा म्हणून मुख्यमंत्र्यान दाखोवचें कापास्ताद आसा म्हणून ह्या व्हडल्या मनशाचें मोडून बारीक लोकांचे गाडये आनी बारीक लोकांची घरां मोडून टॅक्सी कराचे गेले, इवन टॅक्सी कराचे अगेन्स्ट गेले. टॅक्सी तो सगळें आसा, बारीक बारीक लोकांक कित्याक काबार करता. हे जे व्हडले लोक आसात, करोडपती लोक आसात जे हेणे हांगा कन्स्ट्रक्शन इल्लिगली केल्या, तांकां मोडून दाखोवपाची इल्लिगल आसा ते कापास्ताद दाखया मरे. ते कापास्ताद ना हांकां. आनी आमचो सरकार येतलो फेब्रुवारी, प्रत्येक परमिशन आमी विड्रॉ करतले जे इल्लिगली दिल्ले आसते हे आमी ह्या वेळार आश्वासन दिता. सर आनीक लास्ट क्वेश्चन. आतां हे गव्हर्मेंट नॉट फूल गव्हर्मेंट ते कन्सर्न्ड आसा पळय, तुमकां अशें दिसना की लोकांच्या सेंटिमेंटाचे अगेन्स्ट वयता? लायक आतां सेंट झेवियर आमचे रिलिजियस सगळ्यांच्या काळजान भरलेलो आसा. तुमकां दिसना खंय तरी रॉंग डिसिजन करता थोडे जाण आहात ते? हो एक पार्ट आसा, पूण जी एक हेरिटेज प्रॉपर्टीज असतात, वर्ल्ड हेरिटेज आसा, तेजे कायदे आसात ते कशे प्रोटेक्ट करपाचे, ते मॉन्युमेंट्स कशे, हे कायदे प्रोटेक्ट करपाचें काम कोणाचें? सरकाराचें, लोकांचें न्ही. आयज लोक सांगता कायदे प्रोटेक्ट करा म्हणून सरकार इल्लिगल करता. हें जावपाकूच शकना न्ही. द गव्हर्मेंट ऑफ द डे हॅज टू प्रोटेक्ट द लॉ.
is not a responsibility and duties of the citizens. Now here it is vice versa. आणि सिटीजन सरकाराक सांगता की कायदे पाळ आणि सरकार इल्लिगली करता. ओके सर, थँक्यू सर. या थँक्यू वेरी मच. समील सर, आयचे जे प्रोटेस्ट जे तुमकां कितें उलोवपाचें आयचें सांगपाचें तुमकां? आज आमी आमची ही पवित्र भूमी आणि पवित्र स्थान गोंयचो साहेब याची पवित्र स्थानीन आज सगळे आमी आज जमलेले आसा. आणि त्याचे कारण म्हणल्यार कितें, आमकां एक वेगळे वेगळे मुद्दे आसा आमच्या ह्या हेरिटेज सायटीन. आणि तातूंतलो आतां नवो एक मुद्दो तयार जाला तो म्हणजे एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन जे आमच्या चर्चीच्या सायडीन जे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ह्या एरियेन जे हेरिटेज एरिया आसा त्या हेरिटेज एरियेन जे येदें व्हडलें कन्स्ट्रक्शन इलिगल कन्स्ट्रक्शन येता त्या संदर्भात ताका विरोध करपाक आनी खास करून त्या संदर्भात जो अधिकारी पळयतालो मिस्टर रामकृष्ण म्हणून ताका हांगच्यान ट्रान्सफर केल्या हेजो निशेध करपाक आज सगळे हांगा ह्या वाठारांतलेच लोक न्ही सगळे संपूर्ण ह्या सरावंडींग सरभोवती वाठारांतले सगळे जाती धर्माचे लोक हांगा एकठांय येयल्ले आसा. आमी पळयता की गेली कित्येक म्हयने सातत्यान ओल्ड गोवा हेरिटेज व्हॅल्यू च्या विरोधात जे षडयंत्र चल्ला सरकाराचे वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन ताका विरोध करपाक लोक सातत्यान रस्त्यार येत आहा. आनी खरेंच म्हळ्यार वायट दिसता, दुख्ख दिसता की अशा सुद्धा पवित्र स्थानाक सुद्धा जे श्रद्धास्थान आसा संपूर्ण गोंयचेच न्हू संपूर्ण देशाचें न्हू संपूर्ण जगाचें श्रद्धास्थान जाका म्हणटा अशें आमचें ओल्ड गोवा हें पवित्र स्थान आसा. अशा स्थानाक सुद्धा आज महत्व सरकार कित्याक दिना हें पळोवन खरेंच मोठें दुख्ख दिसता. आमी पळयता की हांगा जो एक मोठो प्रकल्प येता एक म्हणजे कॉन्क्रीट बिल्डींग येता ज्या जागेर एक ल्हानशें एक घर आसलें ल्हानशें लॉज आसलें तें उडोवन जावं तें डेमोलिश करून थंय खंय तरी रिपेर लायसन घेवन येदें व्हडलें आज कन्स्ट्रक्शन कशें उबें जाता. आज आमी पळयता की एक सामान्य मनशाक एक घर रिपेर करतलो जाल्यार कितक्यो अडी अडचणी येता कितके ताका धांवपळ करची पडटा सरकाराच्या दरबारीन आनी तेजें काम जावपाक ताका अक्षरशः घाम काडचो पडटा. आणि येदेशे आज जे ल्हानशे लॉज आसले ते आज येदे मोठो प्रकल्प थंय उबो जाता येदी मोठी बिल्डींग उबी जाता तो मोठो प्रश्न चिन्ह. कारण सरकार हो गरिबांचो काय श्रीमंत लोकांचो तो मोठो प्रश्न पडटा लोकांक. आणि आमकां देवाचे कृपेन ही जी सायट आसा आमची ओल्ड गोवा सायट आसा हेरिटेज सायट आसा ती युनेस्को रिकॉग्नायज आसा. आमकां प्रत्येक गोंयकारान हेचो अभिमान आसा आणि अभिमान आसपाक जाय कारण जगान वेगळे वेगळे युनेस्कोन सायटीन ज्यो सायट रजिस्टर जाल्ल्यो आसा तितून गोंयांतली एकमेव सायट आणि ती आज सुद्धा आमकां ही येदी मोठी इतकी पवित्र स्थान आणि इतकी युनेस्को रिकॉग्नायज सायट आमी आज खंय तरी प्रोटेक्ट करूंक शकना ही खरेंच मोठी चिंतेची बाब आसा. आणि त्या खातीर आमी आज निशेध करता सगळे जाण हांगा एकठांय येयल्ले आसा निशेध करता ह्या जो ओल्ड गोवाचेर जो अन्याय जायत आसा सातत्यान वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन ताचो आमी निशेध करपाक आयज जमलेले आसा. आनी त्याच करून जो प्रामाणीक आनी हॉनेस्ट जो एक ऑफिसर आसलो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाचो मिस्टर रामकृष्ण म्हणून तेजी अचानक ट्रान्सफर जाली तेजो निशेध करपाक आज आमी सगळे जमलेले आसा. समीर सर, आतां तुमी पळयलां कितके जाण यंगस्टर्स कमी आसले जाणटे चड वताचे उबे आसले हेचेर कितें तुमी म्हणना की पळय यंगस्टर कोणूच ना सर सोशल मिडियाचेर खूब उलयतात पूण आयज जाणटे बीन वताचे उबे आहा कोणाक प्रेशर आहा कोणाक डायबिटीज आहा तेच वताचे उबे आसले तेजेर कितें म्हणना. तुमकां ती एक लेडी उलयता ती खबर आहा वताचेर गळो बसलो तिचो तेजेर कितें तुमचें म्हणणें? मेन एक्चुली खरें म्हणचे जाल्यार जे नोटींग केलां तें म्हणजे परफेक्ट नोटींग आसा. आज आमी हांगा वताच्या कडार जे खरें म्हणचे एजेड लोक हांगा खुबशे जाण आसले आनी एजेड लोक कित्याक आसले की कारण तांकां ती तळमळ तेंच्यांनी हें जें गोंयकारपण जावं गोंयचें अस्तित्व गोंयचो व्हॅल्यू गोंयचो हेरिटेज व्हॅल्यू हें तांकां सगळ्यांक खबर आसा. हांव म्हणिना की युथांक खबर ना युथांकूय खबर आसा पूण तेजी जी जाण जी जावपाक जी युथा मदीं ती सगळ्यांत म्हत्वाची आसा. कारण आमी जर फुडें आमचो जे आमचे पुर्वजांनी आमच्या खातीर टिकोवन दवरलेलें आसा आज ते युथांची जबाबदारी आसा की येणाऱ्या पिढीक तेंच्यांनी टिकोवन दवरपाचें. त्या खातीर युथांनी सुद्धा त्यांचो सहभाग हो अत्यंत म्हत्वाचो आसलो कारण यूथ जे ब्लड आसता तेजो जो फोर्स आसता तो सामको तीव्र आसता आनी त्या फोर्साच्या आदाराचेर सरकार नमते घेता. युथाचो फोर्स हो सगळ्यांत म्हत्वाचो आसता त्या खातीर युथा लागीं मागता की अशे जे इश्यू आसतले हे सामाजीक इश्यू हांगा राजकीय इश्यू कांय ना हांगा सगळ्या धर्माचे सगळ्या जातीचे लोक आसात तशेंच वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीचे वेगळ्या वेगळ्या पक्षाचे लोक येतात पूण हे जे अस्तित्व आमचे गोंयकारपण जे गोंयचें अस्तित्व जे टिकोवन दवरपाची जबाबदारी जर कोणाची आसा ती युथांची आसा आनी युथांनी ते म्हाका दिसता हांव तांकां अपील करता की तुमी एक सामाजीक बांदिलकी आमचें गोंयकारपण टिकोवपाक गोंयकाराची गोंयची अस्तित्व टिकोवपाक हेरिटेज व्हॅल्यू टिकोवपाक हे तुमचे आज जबाबदारी आसा. थँक्यू. आनी कितें उलयता?
ग्लेन तुमी सोशल वर्क करता चडशे तुमी खुबशा एक्टिविस्टां वांगडा भोंवता जाल्यार तुमची एक दोन उतरां कितें एक मेसेज एज अ कॉमन मॅन नॉट इन पॉलिटिकल न्हू एक कॉमन मॅन हे खंयचे धर्माचे वो कित्याचे रिलीजनाचे जो आमी मुवमेंट न्हू हो जावन आसा सगळ्या गोंयकारांचो मुवमेंट आमी सगळे भायर सरला आमची हेरिटेज दाखोवपाक तुमी जाणा आसतले ऑलरेडी कोस्ट लायन आहली आमची जी टुरिजम हाडटाली ती कोस्ट लायन ऑलमोस्ट कांबर जाल्ली आहा कॉन्क्रीट जंगल जाल्ली आहा आतां एकूच उरला ती आमची आतां हेरिटेज सायट्स उरला जी आहा वर्ल्ड युनेस्को लिस्टेड सो हेका लागून जायती इंटरनॅशनल टुरिस्ट गोंयांत येता फाल्यां जर तो हेजो युनेस्को टॅग काडलो फाल्यां जर तूं युनेस्कोन जाली वर्ल्ड हेरिटेज हेजो टॅग काडलो जाल्यार खूब इंटरनॅशनल टुरिस्ट जे गोंयांत येता ते फाल्यां येवपाक बंद जातले हितून गोंयकारांकूच त्रास जातले आनी कितें ऑलरेडी आमी जाणा आतां पॅन्डेमीक येवन जालें एम्प्लॉयमेंट गेला थोडे सेल्फ एम्प्लॉयड आहा हे टुरिजम सेक्टराचेर तांकां खूब मोठो फटको बसतलो मायनींग आतां कसो बंद पडला तशें टुरिजमूय आमचो जो एकमेव आतां बिझनस उरलेलो आहा जो गोंयकाराचो काबार जातलो सो गोंयकारान गव्हर्मेंटान जेन्ना असले प्रोजेक्ट असले इलिगल कन्स्ट्रक्शनाक परमिशन दिता तेन्ना चिंतूंक जाय दुसऱ्या लोकांचेर हेजो इफेक्ट कितें जातलो तो एका मनशाक लागून तुमी आख्खे गोंयच्या लोकांचे जे बिझनस वो गोंयच्या लोकांची जे आमची हेरिटेज आहा ती काबार करूंक शकना सो हांव मागता गव्हर्मेंटान बेगीनचे बेगीन जो लोकांच्या हिताक लागून हे बेगीनचो बेगीन हो प्रोजेक्ट आहा जी लायसनां दिल्ली आहा ती रिवोक करची आनी हो प्रोजेक्ट तेंचो डिमॉलिश करचो म्हणून कित्याक ही जाण आहा ती कोर एरिया ऑफ सेंट कॅजिटन लार्गो म्हणून सो ह्या ओले एरियेन जेन्ना तुमी प्रिजर्वेशन करूंक जाय थिंगा तुमी हय कॉन्क्रीट जंगल दिता आमकां कॉन्क्रीट जंगल्स नाका आमचे आमी जे इतले हेरिटेज सायट्स आहा त्यो प्रोटेक्ट करा आमकां टुरिजम आमचे वाडोवंक शकता लोकांक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाडोवंक शकता एक लोकांक तुमी आतां गव्हर्मेंट म्हणटा आमी जितले जॉब दितले तितले जॉब दितले लोकांक जॉब नाका जी आमची अस्मिताय आहा जी आमची दायज आहा ती आमी राखोवंक जाय आमची एनवायरमेंट राखोवंक जाय आमची हेरिटेज राखोवंक जाय हें राखत जाल्यार आमी फुडले पिळगेक आमचें गोंय कितें तें दाखोवंक शकता आमकां एक कॉन्क्रीट जंगल दाखोवपाचें नाका फुडले पिळगेक आमचे पुर्वजांनी आमकां जें राखोवन दिल्लें आहा आमचें तेंच आमकां फुडें व्हरूंक जाय आमकां एक व्हडलें कॉन्क्रीट जंगल नाका थँक्यू समज एक लास्ट क्वेश्चन तुमकां एक लास्टूच जेन्ना तुमी एज अ कॉमन एअरपोर्ट आसून तुमी देवाला येता एज अ ट्युरिस्ट कळ्ळें तुमी आतां बोर्ड आसता पळय ग्रीन गोवा सेफ गोवा ते तुमकां दिसता ते वॅलीड आसा तो अर्थ आहा तेका तो बोर्ड फक्त नांवा पुरते बोर्ड आहा ग्रीन गोवा क्लीन गोवा हे फक्त नांवा पुरते पूण वास्तवीक परिस्थिती तशी ना आमी पळयता की आज नॅचरल रिसोर्सीस आमचे काबार जावपाच्या मार्गार आसा जे हेरिटेज व्हॅल्यू आसा तेंचे अस्तित्व काबार जावपाचो प्रयत्न चालू आहा काबार करपाचो प्रयत्न चालू आसा ते अशें हे बोर्ड मारले म्हण जायना ते खंय तरी मनांच्यान येवपाक जाय बोर्ड मारले क्लीन गोवा ग्रीन गोवा आनी हेरिटेज व्हॅल्यू वी वील प्रोटेक्ट हें जायना ते खंय तरी मनांच्यान येवपाक जाय ते म्हत्वाचें आसा ओके थँक्यू